Okay guys, magandang gabi sa inyo guys, no? Okay, magandang gabi, no? Okay, no? Pasensya na guys, nakain tayo sa ako, no? Ito kon guys. Okay guys, no? I-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Okay. Okay guys, no? Okay, nandito tayo sa ako, no? Una sa Tulay guys, no? Dito sa Tulay guys, no? Okay. Nagpunta ko diri guys, kasi kuno ko diri sa nakita ko sa Google Map to. Google Map, nakita ko na to Google Map, no. Okay lang man ang pod, medyo ko ni guys, no. Okay. Okay guys, nandito tayo sa kuno guys, no. Tindahan na lang ate. Okay, diri guys, dito ko guys, tindahan. Diri sa Pikas Merinda. Ayan guys, ang merinda guys, oh. Oh, ayan oh. Ayan, no, yan ang merinda. Nagmerinda ko muna guys kasi napagod ako doon sa likod massage. Okay. Okay guys, no, nandito tayo sa kwan guys, no. Mga barangay nila guys, no. Okay, i-add ko sa YouTube sa channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger, no. Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger tayo, no, isang vlogger, no. Okay. Shout out din sa barangay captain, no, barangay Gagawad, no, shout out din, no, lalo na pro leader, no. Shout out din, no, lalo na kwan. Barangay captain, lalo na barangay Tanod, no, shout out din, no, dito sa Toril, no. Okay, no. Okay. Tsaka lalo na shout out pala pro leader dire guys. Pro leader ha, shout out, no. Okay, maraming salamat ha kung sino mga pro leader dire, shout out po sa inyo, no. Okay. Okay, kasi gamay naman sa area, hindi ko masyado makakondres mga kwan kasi. Ito, nag-google map po dire guys. Dito lang sa Taman. No, kasi sa unahan medyo malayo-layo na, wala na mga bye-bye dito. Dito marami na ma-outi. Oy, na ma-outi daw sana all. Okay guys, no? Okay. Doon sana sa loob, nag-magic sana sa ganina guys dito sa loob. Ayaw nila. Wala man problema. Ayaw nila kung sumikita magic, ayaw nila. Okay. Tapos sa loob ganina, meron pilot isang kwan. Isang tao lang pod. Isang tao lang pod na nagpilot sa akin dito sa loob. Okay lang man. Tapos dalawa dito sa likod. Okay, dalawa dito sa likod, dalawa. Ayan guys, no. Okay. Yan, okay guys, no. Muna karon guys, ako ililipad na guys, no. Tapos ako nagbirinda. Okay, no. Okay, salamat guys, no. Okay. Wala mo nag-magic din sa lugar din dire kahit dito saka dire. Wala ko nag-magic, okay lang man na sila guys. Oo, huwag natin pilitin kasi ayaw man nila, no. Pero sa mental. Sa mental sabi nila wag daw ibugos. Di wag ibugos. Okay guys, no. Yan. Okay na. Ayan, no. Salamat sa pagkaon ha. Thank you. Okay, no. Wala pa libre pagka dyan, vlogger din. Tapos nakain na libre vlogger talaga. Hindi, joke lang guys. Okay, no. Ayan, salamat guys, no. Okay. Okay. Ano pa sulat? Kuha na siya. Okay guys, no. Yan. Okay, salamat guys, no. Papunta ko sa Toril guys, no. Sa Toril, no. Okay, sa Toril, no. Okay, salamat guys ha. Thank you ha. Hubugin tatay ba? Hubog mamar. Okay. Salamat guys ha. Thank you ha. Ako ililipad na guys, no. My name is Boy Colonia Sanchez, no. Isang vlogger, no. Okay, thank you lang mga tao din, no. Mga tao din, no. Thank you po na kahit paano meron na pahilot. Hindi po sila masyado kiripot ha. Dito lang guys. Okay, lingaw-lingaw din guys, no. Okay, maraming salamat guys ha. Thank you. Bye-bye.